नमस्कार मु पुष्पिता फूड कॉर्नर को आपण को स्वागत। आज मु नहीं आसी पुरी प्रसिद्ध खजा रेसिपी। पुरी श्रीमंदिर रे प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे यह भोग लगी थाए। यह खाइबा को जेतिक स्वाद देखिले लगे कि बनैबा सेतिक जटिल होइथिबो, किंतु एही रेसिपी देखि साइला परे याकू जे केही भी अति सहज रे बनै पारिबो। ताहले चलंतु देरी न करी आज रेसिपी स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे तो मु एही रेसिपी पाई गोटे मिक्सिंग बाउल नेची आ गोटे गिना नेची। गिना कि कप गोटे सेट करनेबे जहाँ द्वारा कि आमे मापिकी नेले रेसिपीटी परफेक्ट बनिबो। एइथिरे मु मापिकी 2 गिना मैदा नेची। तो एही मैदा रे 4 बड़ चामच देसी गुआ घी दे दबा। गुआ घी दबा द्वारा बहुत टेस्ट आए आउ बास्ना मध्य बढ़िया आसी थाए। एथिरे स्वाद अनुसार लुण दे दबा। एही सब को घी लुण मैदा ये सब को हाथ रे मु जेमती वीडियो रे देखौची सेमिति चकटी चकटी ताकू मिक्स करबा। देखंतु एठी मु गोटे मुठा करूची, जेमती मुठा कला परे गोटे मुठा बनी जाउथबो। देखंतु गोटे बॉल शेप रे हे जाउथो, ताहले आपनकर मिक्सचरटा ठीक अछि। तो एथिरे अल्प अल्प करिके हमें पानी देकी जेमिति हमें अटार रुटीर जो डोटा बनाऊचे ठीक सही भली हमें बनेबा। रेसिपीटी जदि भल लागुथाय लाइक शेयर करदेबे। चैनल जदि नुआ थिबे प्लीज सब्सक्राइब करदेबे। फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो तो निश्चित करिवे। तो एठी देखंतु एही डो को माने बेसी नरम करिबानी कि बेसी हार्ड करिबानी, जेमिति आपण माने रुटीर डोटा बनाती तो सही भलिया बने कि एठी हमें कवर देकी 15 मिनिट पई रेस्ट रे छाडी दबा। तो नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। गोटे डिश मु बसई देइची गैस रे। सेथिरे आमे जेतिक मैदा नैचे तार अधा चीनी नबा। गोटे कप मु चीनी नैची आ चीनी जेतिक नबा तार अधा आमे पानी नबा। तो यही पानी को देके फुटिबा पई छाड़ी दबा। एथिरे मु भल बास्ना आनिया पई 4टी गुजराती को छेचिकी ता गुंड को दे देइची आ फाळे लेंबू एठी व्यवहार करिबा। देखंतु तार मंजी बाहर कर देकी मु एही लेंबू को दे देइची। लेंबू दबा द्वारा कोन हबो कि एटा खट्टा लागिबोनी। आपणकर चीनीटा जेतबे ठंडा हे जिवो तो एटा बसिबा को दबनी कि टाण हबा को दबनी, सेथिपई आमे लेंबू यूज करिबा। देखंतु एठी मोर सिराटी बनी जाइची। आ सिरा सेते पर्यंत करिवे जेमिति मु वीडियो रे देखौची। 2 आंगुली रे आनिकी ठंडा करिकी एमिति हाथ लगे कि देखिए जदि गोटे तार टाइप रे आसुची कि अठाळिया लागुची ताहले आपणकर सिराटी परफेक्ट बनी जाइची। तो ताकू रखिबा। एठी देखंतु 15 मिनिट परे मु डोटी बाहर करिकी आउ थरे चकटी देली। चकटी देकी जेमिति आमे रुटी रे गोळा करूचे तो सेही भले आपण माने गोळा करनेबे। तो एठी मोर 15टी पाखापाखी मोर गुळा हेइची। तो एही सब को रखिबा साइड रे। सब गुळा को आमे प्रथम कोन करिबा ए मैदा पाउडर देकी ताकू रुटी शेप दे दबा। रुटी जेमती बेला जाए एटा टिके पतला करिबा। पतला कले टिके भल क्रिस्पी आसी थाए। मोटा कले हुए तो क्रिस्पी हेई न पारे, तेनु टिके पतला करिबा। आ पतला करी करी ए आमे मैदा छिंची तो एही रुटी को सब बेली दबा। देखंतु मो वीडियो रे जेमती देखौची तो आपण माने सही भलिया बेली पारिबे। एठी देखंतु गोटे थाली रे मु टिके मैदा को छिंची देकी ता ऊपर रखी देची तळे जेमती न लागिबो। तो एमिति गोटे पर गोटे मु सबुतक माने एठी देखंतु बेली देबी। तो सब रुटी को बेली देले आमको इजी हबो बनेया पई। तेणु प्रथमे तो जेतिक गोळा आमे रखीचे सब को चेष्टा करिवे बेली की रखिया पई। तो गोटे पर गोटे जो रखिबे गोटे रुटी ऊपर टिके मैदा को छिंची देबे, नाइ तो सेमिति रखी देबे जहाँ द्वारा कि मैदा छिंचिले कोन हबो ना केही रुटी काहा सहित चिपक माने लागिबोनी। तो एठी मोर सब रुटी प्रिपेयर हो जाइची। तापर देखंतु नेक्स्ट प्रोसेस। एठी प्रथमे आमे टिके मैदा छिंची दबा। तो सेथिरे गोटे पर गोटे रुटी दबा। तो एठी मु गोटे रुटी देइची ता ऊपरे तेल को बा घी आपण माने एठी रुटी उपरे समान भाव में स्प्रेड करदेबे। ऑयल ब्रश हो किंबा चामच रे एमिति करदेबे। आ मु जेमिति वीडियो रे देखौची सही भलिया मैदा स्प्रिंकल करदेबे आउ भल भाव में मिसई देबे। तापरे पुणी नेक्स्ट मु आउ गोटे रुटी देइची। तो एई भली स्टेप बाय स्टेप मु
4ଟି ରୁଟି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେବା, ଆମେ ତେଲ ଆଉ ମଇଦାକୁ ମିଶାଇକି ମଝିରେ ଦେଉଥିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳିଆ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ରୋଲ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଯଦି ନ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଣିବା ନା ତ ଖୋଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସବୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିକି ତା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଖୋଲିବନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ପତଳା ପତଳା କରିକି ଉସାରିଆ ହଉ କି ପତଳା, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ସେପ୍ ଦେଇକି ବଡ଼ ହଉ ସାନ ହଉ ଦେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାଟୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କାଟିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ମୁଁ ଏହି ଡୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାର 2 ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲି ସେମିତି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦବେଇ ଦେବା। ତାପରେ ବେଲଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ, ମଝିଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିବେନି କାହିଁକିନା ସେଇଠି ଆମର ଲେୟାରଟା ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ମଝିଟାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ବେଲିବା, ବେଶୀ ଜୋର ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବେଲିବେନି ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଲମ୍ବାଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ମୁଁ ବେଲି ଦେଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିବେନି। ଏଇଠି ମୁଁ ତେଲଟାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି କଢ଼େଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ତ ତେଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ପକେଇକି ଦେଖିବା ଯେମିତି ସେ ଗୁଳାଟି ସଡନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବନି, ମାନେ ହାଲକା ଟେମ୍ପରେଚରଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ମାନେ ରହିବ କେମିତିକା ନା ହାଲକା ଯେମିତି ଗରମ ଥିବ। ଆଉ लो ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ବିଲକୁଲ ରଖିବେନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ लो ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିକି ଯେତିକ କଢ଼ାରେ ଧରୁଛି ତ ସେତିକ ଆମେ ଖଜାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାନେ ଫୁଲିକି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେୟାର ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବାହାରି ଆସିଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଭାସିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା କି ଏଇ ଚାମଚରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରି ମାନେ ଟିକେ ଦି ପାଖ ଲେୟାର ପାଖଟା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ହାଲକା ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ତା ଲେୟାର ବାହାରିଯିବ, ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ, ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ତ ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ ଲେୟାରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ लो ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଛାଣିବା। ଆକୁ ବିଲକୁଲ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେନି, କାହିଁକି ନା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଉପରୁ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତ ଇଏ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ ଯଦି लो ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଛାଣିବେ। ତ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଣି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଣି ହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ରେଷ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା ତ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଯେତିକ କଢ଼େଇରେ ଧରୁଛି ସେତିକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି କରିକି ବିଲକୁଲ ଦେବେନି। ତ ଏ ଛାଣି ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲରୁ ଛାଣିଥିଲେ ଖଜାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିରାରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଠି ଯଦି ଶିରାଟି ଆପଣଙ୍କର ବହଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯଦି ବହଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ ତ ନହେଲେ ଏ ଶିରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବା ଶିରାର, ଗୋଟେ କଟ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିରାରୁ ଛାଣି ଆଣିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଶିରାରେ ପକାଇ ରଖିବେନି, ଏମିତି ଗୋଟେ କଟ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସବୁତକ ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇ ରଥରେ ପୁରୀ ନ ଯାଇ ଘରେ ବସି ଅତି ସହଜରେ ଏହି ଖଜାର ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରେସିପିଟି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।